In the class. In the glass. Oke, so tadi ada yang kira-kira ada yang nggak dimengerti Mas vocabnya katanya yang ada di yang nggak dimengerti. Eh, bisa Kak, bisa. Oke bisa ya. Ya, Oke, tadi masih bilang coffee apa powder atau tadi apa? powder, Jadi bacanya coffee powder. coffee powder. Coffee powder. Eh, Oke, udah ya. Terus sekarang Masnya bikin how to make something that you're good at. Jadi bikin kayak gini prosedur, teks prosedur ya ini namanya, teks prosedur tapi sesuatu yang Mas bisa. Boleh nasi goreng, telur goreng, atau mie instan, apapun. Mhm. eh, prepare the rice ball. Mhm. Eh, Ini how to make apa dulu, Mas? rice ball. How Oh, to rice make ball, oke. rice ball. Mhm. Hmm, Yang pertama tadi, prepare the. prepare the rice and Mhm. eggs. Oke. eh Goreng apa ya? Goreng itu fry, fry. Fry. Aha. Fry the eggs in the pan. Kok Aha. betul betul ya? Fr- Fry the egg in the pan. Betul, betul. In the pan. Di Ya. wajan kan, wajan ya namanya. Heeh. Terus, And then take a rice from uh, Magicom to the cup. mhm. Sama aja kan cup kan Kak? Maksudnya cup baik yang untuk Iya, nasi iya. sama aja. Mhm. Iya, 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 Kap. And then take a egg for pan, Mhm. and you can use apa itu? Vegetable, Mhm. vegetable and meat, daging, Iya, meat betul. meat. Finally, the rice ball. Finally, the cap of the rice ball is ready to serve. Oke, good. Tadi ada beberapa yang masalah bacanya. Kayak misalkan take. Tadi kan Mas B bilang apa tadi? Like, Haha, take. Nah, itu bacanya take. Mengambil kan, Mas? Jadi yeah, take. Mhm. Take. Terus sayur tadi adalah vegetable. vegetable. Haha. Terus finally, finally. Finally, Oke, good. Oke, kuisnya udah selesai. Kita lanjut ke examnya. Oke. Cuman ada 4 pertanyaan kok, Mas. Gampang, gampang. Sekarang, I want you to introduce yourself again. Briefly, it's okay. Mhm. my name is Sevi Sabila Rosat. You can call me Yopi. I am a nursing student in Mhm. Ahmad Yani University, Yogyakarta. Mhm. Like, where are you from? I am from Yogyakarta. Okay. Next. Tell me about your routines, your daily routines. Uh, Like, like my you wake up at how what time do you wake up or just like that? I'm wake up every 6 o'clock, Hmm? and then I take a bath. Take, Uh, must take. yeah, take bath after this. I'm prepared to go to campus Mm-hmm. to meet my supervisor to Mm-hmm. consultation to consultation about my thesis.
Mhm. Skripsi tesis kan Kak bahasa Inggrisnya. Yes, thesis, thesis. My thesis. Okay. And then? And then after finish the consultation for my thesis, I'm back to boarding house and going to revision and will um when I'm tired, I go to sleep. Okay. Udah Kak? Udah, oke. It's all. Tadi apa ya? Oh, consultation. Jadi yang benar itu consult, Mas. Jadi to consult. Jadi consultation itu kan kayak nama benda. Nah, verbnya adalah to consult, to have a consult, consultation. To have a consultation boleh atau to consult. Jadi untuk konsul bersama dengan supervisor gitu. Jadi bukan consultation tapi konsul, konsul aja, konsul. Karena verbnya adalah konsul. Kalau consultation itu noun gitu. Oke, next. What thing did you regret buying? Gimana tadi Kak? What thing did you regret buying? Nah, regret itu tahu ya Mas ya? Regret. Enggak, yang itu enggak. Oke, regret itu aku tulis ya. Regret itu adalah menyesal. Jadi apa yang Mas sesali? Yang pernah Mas beli, barang apa yang pernah Mas beli dan itu nyesel banget gitu. Eh, mm, 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 mm. Is Yes. there one? Ada nggak kira-kira? I have experience if by shoes I am a very regret because the size is more small my size and it is very expensive for me but its size is small. And what do you do about it? Do you sell it or I am feeling very sad and I sell with my friend with cheaper more very. oh ya 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 ya. Wah ya ya. That's very yeah, I know that experience. Oke, tadi aku dengar Masnya bilang experience ya. Ya, Tahu apa? Nah, yang benar itu bacanya experience, Mas. Experience, experience, experience experience, experience. experience. Yes, oke. Hey, next. Terakhir, Mas. What would you like to go on a holiday? Or what would you like to do on a holiday? uh, if I have holidays, I just in boarding house to sleeping. Just that? You don't have a like dream vacation or something? If during vacation, I want to go to uh Paris. Okay. Why? Uh, because I want to take a picture in Eiffel. Okay, the Eiffel Tower. Only that was because of the Eiffel Tower? No, because I hope uh I I won't get a wife from Paris people. Okay, that's a big dream. Why do you want to have a wife from France? Because like French people, a lot of French people actually they are not kind, right? Yeah, but I like European woman. Oh, so kayak type ya, you have a type. Okay, then. Udah, Mas, itu aja pertanyaannya. Do you have any question, maybe? Uh, for Mhm. materi uh, mid one until mid three, maybe Kak Farah can share with me.
Yes, of course. Oke. Nah, ini kan sebenarnya kan hanya exam aja. Nah, kira-kira Mas mau exam aja atau ada mau lanjut chapter atau nanti chapternya nanti Senin aja? Lanjut nggak apa-apa, Kak? Lanjut nggak apa? Oke deh. Tapi sebenarnya exam aja sih, tapi oke deh kalau lanjut aja. Soalnya biasanya tuh emang examnya itu emang sebentar banget Mas katanya. Jadi nggak harus jam berapa itu jam jam 1 jam gitu. Tapi oke deh kalau lanjut. Bentar. Wait. Actually, I haven't prepared it yet, but okay. Yeah. No problem, Kak. Nah, ini menjelaskan tentang family. Ini gampang sih. Gampang banget. Pasti masnya cepet banget ini nanti. Okay, so next chapter is about family. We will explain about family. Uh, how many family do you have, Mas, in your sibling? Do you have any siblings? Yes, I have two family. Mhm. What do you mean two family? Uh, my ini eh keluarga yang merawat itu apa ya? Oh, the caring the family that taking care of you. Ya, Uh-huh. uh, family to care me and Mm-hmm. the uh, kalau keluarga inti itu apa tadi? Sibling bukan ya? Bukan. Keluarga itu tuh kayak ya family aja, my main family. Mean family. Mm-hmm. Because I'm stay with my uh, uncle and my Oh. Mm-hmm. bibi apa ya? Kok lupa ya? On. On. Uh-uh. Okay, so do you have any siblings or are you an only child? Masnya Uh, punya saudara nggak? Sibling itu saudara. Hmm. I have a sibling. I have a sister. Mhm. Younger or older? Uh, Younger Young or older? younger. Okay, how old is she or he? She ya? She Oh ya, she. in mm, 15 years old. Oh, 15 years old. Okay, thank you, Mas. I come from a big family. Saya berasal dari keluarga yang besar. Jadi bukan aku datang, tapi saya berasal dari keluarga yang besar. Nah, ini tentang family, present continuous, and quantifiers, and then speak up challenge, of course. Family. Nah, ini. Sebelum kita ke family tree, kita apa namanya ngartikan dulu. Translate this. What is cousin? Mas? Cousin. Cousin is keponakan sepertinya. Keponakan laki-laki atau perempuan? Keponakan laki-laki. Oke, so actually keponakan itu ada dinis, Mas. Kalau cousin itu adalah sepupu gitu. Nah, cousin itu adalah sepupu. Kalau daughter, George, saudara laki-laki. daughter Mas, bacanya Anak daughter. Iya, anak perempuan. Anak perempuan is a daughter. Jadi kayak dokter tapi bukan dokter tapi daughter. daughter. Daughter, gini, daughter. Kalau Daughter. father, of course, father adalah ayah. Yes, ayah. Kalau grandmother, Nenek. nenek. Kalau niece, nah niece tadi Baru yang tadi keponakan. keponakan apa? Laki-laki Perempuan. apa perempuan? Hmm? Perempuan. Yes, perempuan. Kalau keponakan laki-laki apa, Mas? Nephew. Aha, Tadi nephew. nephew.
keponakan perempuan ding. Bentar, sorry sorry mas. Nenek keponakan bareng nephew ya laki-laki. Oke, kalau sister-in-law, Sister-in-law is ini saudara eh, tiri perempuan. Kalau enggak apa tuh ipar apa? perempuan. Iya, kakak ipar perempuan. Bentar, kakak ipar perempuan. Kalau uncle, Paman, paman. Kalau wife, istri. oke, udah tahu ya, paman dan istri. Oke, nah sekarang, who is Martha? Martha is my grandmother. Yes, grandmother. And who is Chris? Is Chris? my father. Hmm, father. And then what about Manuel? Manuel is my uncle. Okay. Who is Yumiko? Yumiko, Oke, gini. Sam husband and his his sister-in-law. Yumiko, Mas, Yumiko. Oh, wife. Wah, wife. Wife. Oke, terus who ini Jim, brother and And sister. sister. Oke, sister. Sister what? Itu sister apa ya? Sister. uh, Bentar, is one. it brother and no, Jim and brother and sister-in-law ya, betul, sister-in-law. Tapi sebenarnya who is Lisa, Mas? What relationship does Jim and Lisa have? Uh, sis, wife. Wife. Oke, but she's your anggap aja dia sister-in-law-nya Mas aja ya. Oke. What about Teresa? Teresa is uh, What relationship does Teresa uh, have with Donna and Manuel? uh, daughter. Yes, daughter. Oke, good. Sampai sini ada yang ditanyakan, Mas? Mungkin? Uh, oh iya, enggak. Enggak, oke. Kalau misalkan, you are Lucy, Mas. You are Lucy. Who is Yumiko for you? What is your relationship with Yumiko? Yumiko. Uh, Mhm. kurang ke bawah, Kak. Kurang ke bawah maksudnya? Gambarnya bentar saya lihat yang di handphone. Oke. Belum Bentar. Mhm. Udah kelihatan belum, Mas? kurang dikit kalau di laptop. Pak, tapi ini udah full, Mas. Udah full. Gimana Nggak ya? apa-apa. Dari Oke. ini yang dari handphone bisa. Oke. Lucy with Mhm. Yumiko, who is Yumiko to you? Yumiko. Yumiko is my mother. Yes. What about you are Jim? You are Jim. And who is Kelly? Jim is my uncle. Kelly is my niece. Oke, my niece. My niece. Tapi dia keponakannya. Lucy itu apakah keponakannya atau siapa? Oh, Lucy is my cousin. 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 Yes. Kalau if you are Jim right now, you are Jim. Who is Kelly, Mas? Jim. My Mhm. my sister. Kelly is my sister. You are Jim. Not Jimmy, but Jim. Yang Oh, ini. my
daughter. Yes, okay, good. My daughter. Okay, next. Oh, ada ininya. Okay, sister-in-law, daughter, niece. Okay, next. Great. Kita mulai dari yang paling tua. Great grandfather. Have you ever met your great grandfather, Mas? No, No. Okay. What about great grandmother? Have you ever met her? no. No. Oke. Jadi great grandfather itu adalah kakek moyang. Kalau great grandmother itu adalah nenek moyang. Jadi yang paling tua ya. Kalau grandson, do you have a grandson? Of course not. Uh, grandson. Grandson itu apa? Uh, maybe yes. You have a grandson? Ya, tapi dari saudara jauh, yang jauh. Masnya punya cucu? Ya, sudah dipanggil kakek. Oh iya. Oh. Oh, oke oke. Because my grandfather or my father is the saudara yang paling tua itu apa kak ya? Oh, the oldest. The The oldest. oldest from the Oh, I see, I see, I see. Yes, sih. Yes, I can feel it because we are Japanese, right? The Japanese culture kayak dipanggil kakek, tante, gitu-gitu ya, Mas ya. Iya, pada iya, iya, iya. Aku juga gitu. Oke, grandson itu adalah cucu laki-laki. Kalau granddaughter itu adalah cucu perempuan. Terus we have son, anak son. laki-laki. Step brother. Nah, kalau tiri itu step mas. Kalau law itu selalu ipar. Jadi kalau tiri itu step. Step brother itu adalah kakak tiri. Step sister itu juga kakak tiri tapi perempuan. Kalau only child itu anak tunggal. Kalau twins kembar, kalau parents jelas orang tua. Oke, Mas, dibaca dari awal. Great grandfather. Great, Mas. Great Great grandfather. great Gu- great Great. grandfather. Oke, Great lanjut. grandmother. Mhm. Son. Grand Grandson. grandson. Mhm. Granddaughter. Mhm. Aunt. Step brother. Mhm. Step sister. Only child. Twins. Mhm. Parents. Oke, good. Nah, ini group work tapi you don't have a your private. So, is anyone in your traveling right now? Yes, my dad as follow up. Oke, sebenarnya ini, oh gini aja deh. Going topics. Jadi masnya bikin a conversation sendiri tentang traveling or living abroad, taking a class, going to high school or college, moving to a new house, studying a foreign language. Kayak gini misalkan contohnya, is anyone in your family traveling right now? Yes, my dad is. He is in South Korea. What he's doing there? Dia nanya, apakah eh, ada keluargamu yang sedang jalan-jalan sekarang? Terus jawabannya siapa, Mas? Ya, ayah saya Mm-mm. eh, Dia, ada di Korea Selatan. terus what is he doing there? Nah, itu diterusin gitu-gitu. Tapi nggak usah diterusin, tapi masnya bikin yang baru. Tapi lebih dari 3 kalimat, Mas. 5 nggak apa-apa, 5. Jadi topiknya adalah boleh traveling. Traveling itu apa, Mas? Artinya Liburan, liburan. berpergian. Kalau yang kedua, eh Tinggal di ini luar negeri, terus yang ketiga taking a class. berbicara di depan kelas atau mengambil kelas, Taking a class itu ya mengambil kelas. berkelas. Aha. Terus yang ketiga itu, yang ke selanjutnya itu bacanya gimana, Mas? Eh, Going to? Going to high school or Oke. college. Ya, jadi ini bacanya high, Mas. High, bukan high, tapi high. High. Going to high school or college. Oke. Moving Kalau to home, hmm? Mhm. study, Terus studying a foreign language.
Oke, good. Jadi sekarang masnya bikin 5. 5 aja, 5 tanya jawab. Jadi A1, B1, A1 lagi, B1 lagi, A1 lagi, B1 lagi. Oh, 5 aja deh nggak apa-apa. 5 tentang ini semua topiknya. Pilih salah satu aja, Mas. Nah, nanti Mas bacain aja gitu. How many minutes do you need, Mas? 3 minutes is it Uh, enough? yeah. Oke, 3 minutes ya. With five sentences kayak gini. A, B, B, A. Oke, good. 3 minutes start now. Twenty seconds to go ya, Mas. Oke. Oke, time's up now. Ayo, Mas. Ini aku sambil tulis deh. Ayo, Masnya baca. What your experience when living abroad? What do you user X? Hmm? Uh, I live in Paris for 1 year, and Mhm. in winter I coach schools, I live in Paris and for in a year, terus? and I and in uh winter I Aha. coach I apa, Mas? coach coach. Oh, I'm cold. I was cold gitu ya? Yeah. Aha, terus? Uh, what about food test Buat there? buat apa, Mas? What about the food there? Oh, ah. Uh, it's very nice because Mhm. I love it.
It's very nice. I love because I love it. Oh, nice. Do you have a best friend when Mhm, live there? mhm. Udah Yes. selesai. Mhm, mhm. Terus? Dah. Dah. Oke, good. What is your experience when you live abroad? Oke, Yes, I sebenarnya do ya apa Kak ya Mas? harusnya ya. Apa? Yes, yes, I do ya. Apa memang you have What is your experience when yang mana Mas? yang paling bawah, yang B. Yang paling bawah. Oh, do you have a? Yes, I have. Oh, have. Do you have? Do you have a best friend? Yes, I. Sebenarnya yes, I do juga boleh, Mas. Jadi Hmm. semuanya benar. Yes, I do or yes, I have. Kita bisa pakai dua-duanya. Karena dia dua-duanya juga bisa. Karena do you have? Apa kamu punya? Ya, aku punya. Ya, aku punya. Sama-sama. Yes, I do or yes, I have. Gitu. Mhm. Oke. Sebenarnya ini harusnya pakainya ini Mas, pakainya simple simple past. But that's okay. Kita nanti belajar simple pastnya yang nanti aja. Tapi kita uh, dibahas sebentar ya. Jadi Ya. simple simple past itu kenapa simple past? Karena dia kan experience yang sudah selesai, ya kan? Jadi Masnya ini kan berarti dia sekarang lagi di Indonesia. Nah, Mm-mm. terus Mas tanya, gimana kemarin kamu experience-nya gitu. Makanya dia pakai simple past karena sudah terjadi pada waktu lampau. Jadi nggak terjadi hari ini. Jadi terjadinya kemarin atau 2 bulan kemarin atau 1 bulan kemarin. Nah, kayaknya dia pakai simple past. Nah, jadi pertanyaannya adalah what was your experience atau how was Paris gitu aja nggak apa-apa gitu. Terus jawabannya I lived. Oh, what was just your parents? What was your experience when you live abroad, Deng? Oke. Terus jawabannya I lived gitu. I lived in bla 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 in Paris for a year and in winter I was cold, makanya pakai I was karena dia sudah yang kemarin-kemarin. Terus what about the food there? Itu nggak apa-apa. Terus it is very nice itu diganti apa Mas kira-kira? Hmm, it nice. It was nice. Was nice. Jadi is-nya itu diganti dengan was karena dia masa lampau seperti itu. Nah, kenapa do you have a best friend? Ini dia masih simple present. Kenapa Mas kira-kira? Eh, karena best friend bisa bisa sampai saat ini. Yes, betul. Karena sekarang dia masih punya best friend. Gitu. Kalau misalkan dia jawabnya, yes, I did. Berarti dia masih punya best friend nggak? Masih. Oke. Kalau yes, I did, berarti kemarin dia punya, sekarang dia udah nggak kontakan sama best friendnya itu. Karena yes, I did. Jadi tadi kan apa? Did itu kan lampau, Mas. Nah, makanya dia, ya sekarang, kemarin sih aku punya, sekarang aku nggak punya. Makanya dia bilangnya yes, I did. Kalau yes, I do, berarti sampai sekarang mereka masih berteman. Tapi kalau yes, I did, mereka udah nggak temenan sekarang. Gitu. Oke, move on. Do you have any question, Mas? Belum Kak. Oke, belum. Nah, sekarang kita belajarnya tentang present continuous. Present continuous. Pernah dengar nggak, Mas, present continuous? Eh, Pernah. Pernah, oke. Masih ingat nggak itu digunakan untuk apa? Eh, untuk sesuatu yang sedang kita lakukan. Yes, betul. Jadi kalau present itu kan dilakukan, selalu dilakukan ya, kayak habit, daily routines, activity gitu-gitu. Jadi sering dilakukan, sering dilakukan. Kayak misalkan you consult, you have a consult every day gitu-gitu. Kalau pas itu lampau. Nah, kalau present continuous itu adalah dilakukan sekarang. Contohnya, kalau misalkan nih Mas, Masnya sedang belajar bahasa Inggris. Berarti bahasa Inggrisnya apa, Mas? Eh, bahasa Inggrisnya Kak. Oke, uh, I
I bla 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 English. Jadi I am learning atau I learned. Learning. Oke, yes betul. I am learning English karena dilakukan sekarang. Oke, kalau gini Mas, saya belajar bahasa Inggris setiap jam 7. Itu apa Mas? Uh, I'm study Haha. English 7 a.m. every Yes, yes. Sebenarnya nggak usah pakai M Mas kalau present. Jadi oh, kalau present itu langsung aja subject, subject plus verb. Jadi subjek langsung first verb. Jadi I learn atau I study English at 7 every morning gitu. Jadi nggak usah I am, nggak usah I am. Jadi langsung I study, I learn. Jadi langsung verbnya, langsung kata kerjanya gitu. Nah sekarang dibaca Mas. Aku yang Rita deh, aku yang Rita ya. Oke, tell me about your brother and sister, Sue. well, my sister works from the government. Mhm. Oh, government, government. Government. Mhm. Oh, what does he do? I'm not sure. She's working on the very great project right now. Mhm. Wow, and what about your brother? He's a wildlife photographer. Wildlife, Mas. Yeah. Wildlife. Mhm. Wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet him? Can I meet them? Sure, but not now. My sister's away. Mhm. She's not working in the United States this month. Okay. month. And your brother? Uh, he's traveling in Amazon. Okay. Next. Ini artinya apa, Mas? Tell me about your brother and sister artinya? Beritahu saya uh, terkait atau tentang Uh-uh. saudaramu, baik laki-laki maupun Mhm. perempuan, Su. Okay, well, my sister works for the government. Itu apa, Mas? Ya, saudara perempuanku bekerja di pemerintahan Yes, oke. Kenapa dia works? eh, karena masih bekerja dan perempuan, sister. Oke, heeh. Jadi works itu karena dia present, Mas. Nah, ini yang kita bilang tadi, present. Karena dia itu adalah rutinitas dia. Jadi dia bekerja untuk pemerintah atau itu. Nah, makanya dia works, makanya works karena dia selalu melakukan ini. Gitu, rutinitas ya. Oke. What does she do? I'm not sure. Itu apa, Mas? Saya tidak yakin Hmm? pekerjaannya eh, sang karena pekerjaannya merupakan proyek yang sangat rahasia sekarang. Oke, jadi dia gini bilangnya. Dia sekarang dia bekerja di dia bekerja di apa namanya very secret project. Jadi dia mengerjakan project yang sangat rahasia sekarang. Gitu. Makanya dia pakai she is working karena dia sekarang ada waktunya right now. Kalau right now itu selalu pakai she is working, selalu pakai present continuous. Karena di sini ada keterangan waktu right now gitu. Terus Mas, wow, what about your brother? Ini udah tahu ya. Bagaimana kalau kakak laki-laki kamu? Kalau he is a wildlife photographer itu apa Mas? Dia adalah seorang fotografer ini dunia binatang. Mhm, alam liar atau dunia binatang. Mhm. Wild Dunia, itu kan liar Mas. Wild itu liar. Oke, what an interesting family. Itu apa Mas? eh, ya, keluarga yang sangat menarik. Mhm. Can I meet them? Bisakah saya bertemu mereka? Mhm. Oh, tapi tidak Sure. sekarang. Mhm. Karena Aha. eh, saudara perempuan saya eh, sedang di luar. Mhm. Dia dia tidak bekerja di United States bulan ini. Mhm. Bagaimana dengan saudara laki-lakimu? Dia sedang bepergian di Amazon. Oke, good. Next. Nah, ini tadi. Oh, ini
Ini langsung aja. He's traveling in the Amazon sama she's working on a very secret project. Oke, ini di ini aja. Nah, present continuous. Cara nulis present continuous itu ada rules-nya. Rules-nya seperti ini, Mas. Subject plus subject plus verb, subject plus to be plus verb ing. Kayak gitu. Jadi contohnya yang tadi, bentar. Nah, kayak itu. Subjek, subjeknya di sini adalah he, to be-nya adalah is, terus verb ing-nya adalah traveling, terus ini adalah keterangan yang lainnya, gitu. Kalau ini Mas, subjeknya yang mana? She Mhm. To to be be-nya is working is work. working. Oke, ini adalah keterangan. Oke. Kita lanjut ke kata yang buat infinitif. Infinitif itu kayak kata tanya ya. Nah, sekarang are you living at home now? Artinya apa, Mas? Eh, apakah kamu sedang di rumah sekarang? Mm-mm. Kamu tinggal di rumah nggak sekarang? Aha. Living itu kan tinggal. Kalau ini Mas bacanya sambil Is your sister working for the government? mhm, Apakah saudara perempuanmu sedang bekerja di saat ini bekerja di pemerintahan? mhm. Terus yang selanjutnya? Are Ed and Jill talking taking Aha, take. this year? Apa Mhm, Ed dan Jill mengambil kelas tahun ini? mhm, You working now? mhm. Uh, Now? now? Mhm, Uh, di mana kamu bekerja sekarang? What is your mhm. father doing? Apa yang Doing? doing? Mhm, Apa yang dilakukan saudara laki-lakimu sekarang? mhm, What are your friend doing these mhm. days? Oke, these days. This Aha. day. Oke, nah ini kan kalimat tanya. Kalau kalimat tanya kan pasti to be-nya selalu di depan. Karena dia nanya. Kalau dia bilangnya you are living at home now, itu bukan kalimat tanya. Jadi kita bisa lihat kalimat tanya itu to be-nya dulu, to be plus subject plus verb ing. Jadi kalau kalimat to be seperti itu. To be. Kalimat tanya seperti itu. Kalau bukan kalimat tanya tadi gimana, Mas? Kalau Kalau bukan kalimat tanya. tanya subject Mhm, to be mhm. verb Plus ing. verb ing. Yes, betul. Nah, seperti yang biasa-biasanya. Oke, jadi kalau misalkan pertanyaannya adalah are you living? Jawabannya pasti ini to be, ada to be-nya. Yes, I am. Kenapa dia pakainya am? Kenapa nggak pakai are, Mas? Karena Because pertanyaannya kan are. Apa, Mas? because I. Haha, because to be-nya I, makanya dia pakai am, betul. Yes, I am. No, I'm not. Nah, yang kedua juga gitu. Is your sister working for the government? Jawabannya juga, yes, she is. Karena pertanyaannya adalah is. Kalau enggak berarti no, she's not. Or no, she isn't. Yang ketiga juga gitu. Why itu are, Mas? Kenapa dia are? Because they at Because yes, betul. Ini juga gitu. Where are you working now? Nah, dia bekerja di mana sekarang? Oh, ternyata nggak kerja. I'm not working. I need a job. Info locker gitu. Yang selanjutnya, he is traveling. Pokoknya dia pakai S to be verb ing karena dia nanya apa yang dilakukan kakakmu sekarang gitu. Terus, what are your friends doing these days? They are studying. Kenapa dia they, Mas? because friends. Friends, betul. Friends, oke. Sebelumnya, Mas, ada yang ditanyakan nggak tentang present continuous ini? Hmm, untuk tambahan verb ing apakah hanya khusus yang regular verb atau irregular verb juga bisa? Semuanya, Mas. Semua. Semua verb itu harus diingkan kalau pakai present continuous. Mungkin contoh irregular verbs itu kayak apa, Mas? Oh, Yang Mas maksud.
Enggak, ya sudah. Oh, oke, oke. Karena Jadi kan kalau nggak mungkin misalnya go kan jadi went kan nggak mungkin jadi going gitu kan tetapnya kan going gitu kan tetap oh iya iya iya. kalimat Karena pertama mhm, karena go itu kan awalnya memang go, Mas. ya Nah, go itu kan going. Kalau when itu kan kata kalimat lampaunya, jadi simple past pas gitu. Jadi kita belum belajar tentang itu. Kalau go itu when, kalau go going gitu-gitu. Nah, seperti itu. Iya sih, itu masuk irregular sih. Soalnya kan go, kenapa jadinya when, kenapa nggak good gitu. Ya, betul, 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 betul. Oke, that's very nice examples, I guess. Oke, yang pertama, Mas, dibaca semua. Hi Stephanie, what Mhm. are you doing? Yes, what are you doing? Sebenarnya ini gampang ya, present continuous tuh. Kayaknya. Terus, Hi Max, uh, I'm studying in a elevator and it stand, is Mas, stand, stand. stand- Mhm. standing Betul. elevator and it is stuck. Terus, Okay? Yeah. mhm. Oh ya. Yes, I I am waiting. Bukan. I wait Yang mana, too. Mas? Yang Wait, it. right. It is moving now. Mhm. Goodness. It is moving now, betul. It is moving on. Thanks goodness. Nah, dia itu kenapa, Mas? Eh di dia bertanya dia sedang berada di mana apa yang dia Haha. lakukan. Haha, Kemudian terus? jawab, saya sedang berdiri di dalam elevator, tapi Iya, elevator itu apa? lift. Lift, betul. Tapi sekarang sedang macet gitu kan. Mhm. Oh tidak, bagaimana keadaanmu lebih gitu? Mhm. Ya, saya sedang menunggu. Sekarang sudah mulai berjalan kembali. Oke, sebenarnya itu gini Mas, I gitu. Jadi kayak dia tersendat gitu loh, I gitu. Makanya dia pakai ini. Oh, Dia pakai ya, apa namanya itu? Kayak ini strip ya. ya. Apa sih namanya itu bilangnya? Up, Kayak up, garis gitu ya. Apa ya. Mas? Bukan yang up of score kan yang garis bawah tuh ya kan ya. Oh ya, kalau garis bawah itu underscore, ha, betul. Kalau Score. itu tuh apa ya? Kayak strip atau apa gitu. Oh, lupa aku. Nanti ya Mas ya kalau aku iling. Kalau aku inget iling. Jadi kayak, Pokoknya yeah, gitu kayak, oh tersendat. Makanya, wait, it is moving now gitu. Dia kayak, dia mau kayak bilang apa gitu. Tapi gara-gara elevatornya moving, jadi dia, oh wait, it is moving gitu. Oke, next Mas. Dibaca lagi. Marcy, how are you and Justin enjoying Yes, betul. your shopping trip? Mhm. We are having a lot of fun. Yes, betul Are, sekali. are you brother speeding spy speeding our Spending. spending ya spend Aha, a betul. lot of money Tadi apa Mas bilangnya? R ya? ya Kenapa dia bukan R, Mas? Karena uh, kenapa dia kok pakai is? because your brother Yes, your brother satu. Makanya dia pakai is. Terus, Mas? uh, spending a lot of money. Mhm. Mom, he is buying only one or two things. That all. Yes, betul. Artinya, Mas, how are you enjoying your shopping trip? Artinya adalah Apakah kamu dan Justin menikmati uh, perjalanan belanjamu? terus Ya, kita bersenang-senang. kita bersenang-senang. Terus Bagaimana dengan saudara laki-lakimu? Apakah dia berhemat atau spending menyimpan spending itu ini, Mas, spending itu menggunakan. Jadi nah, spending money itu menggunakan uang. Kayak bentar-bentar. Arti dari spending itu adalah mengeluarkan uang banyak gitu. Spending itu mengeluarkan atau menggunakan uangnya.
gitu. Berarti apa? Apakah saudara laki-lakimu mengeluarkan uang yang banyak? Uang yang banyak. Terus? Tidak, tidak, Ma. Dia hanya membeli satu atau dua saja. Iya, betul. Padahal dia di belakang itu dia bawanya banyak banget. Oke, next. Oh, ini hari ini nanti akan ada link ya, Mas ya. Oke. Nah, sekarang yang ini. Masnya siapa ya? Masnya Meili aja ya. Masnya Marcos deh. Ya, Mhm. who, who, ya, who, How? how, ya. How? How many brothers and sisters do you have, Meili? Actually, I am an only child. Really? Mm-hmm. Yeah, a lot of families in China have only one child these days. I didn't know that. I didn't know that. I didn't know that. Mhm. What about you, Marcos? I come from big family. I have a three brother and two sisters. Wow, is that typical in Peru? I'm not sure. Many family are small these days, but Mhm. family are great because you get a lot of the birthday presents. Okay. Are great, Mas. Great. Great. Are Yes, are great because you get a lot of birthday presents. Okay. Marcos, how many brothers and sisters do you have? Itu artinya apa, Mas? berapa banyak saudara laki-laki dan perempuan yang kamu punyai, Meme? Betul, betul. Actually, I'm an only child. Tadi apa bahasa Indonesianya? Eh, ten- Actually itu apa? tentu ya. Sebenarnya. Ya. Mm-mm. Sebenarnya saya anak tunggal. Betul. Terus, oh, Tentu benarkah? Atau, oh ya. iya, gitu. Terus, eh, a lot family. a lot of itu apa, Mas? A lot of itu kebanyakan. Banyak, banyak dari keluarga di Cina gitu. Banyak keluarga di Cina hanya memiliki satu anak untuk saat ini. Kayak these days itu beberapa beberapa waktu ini gitu. Terus, Eh, saya tidak mengetahui itu. mhm, Bagaimana denganmu, Marcos? Nah, mhm, datang dari keluarga yang besar, saya memiliki mhm, saudara laki-laki dan dua saudara perempuan. mhm, Oh, itu tipikal keluarga di Peru, gitu kan? mhm, Eh, saya tidak yakin karena mhm. keluarga kecil untuk saat ini. Banyak keluarga kecil sekarang. Banyak Silakan. keluarga yang mengecil sekarang gitu. Tetapi keluarga besar eh, bagus, Zid. Mhm. Karena Karena kamu akan you get a lot birthday present. kamu get Eh, itu apa Mas get? get itu mendapatkan, Mendapatkan mendapatkan present itu lebih ke kado juga ya Kak. iya kado. Jadi banyak Banyak kado ketika satu ulang tahun. banyak kado ulang tahun gitu. Oke. Nah, sekarang kita ini sekarang udah jam 8 kita lanjut atau di sini dulu Mas? Sini aja nggak apa-apa Kak. Oh, Nanti jadi lanjut aja. Oh, oh sampai sini. dilanjut hari Senin nggak apa-apa. Oh, dilanjut hari Senin. Oke deh kalau gitu. Karena masnya siap-siap di ini ya. Siap-siap buat apa sih ketemu supervisor. Oke deh kalau gitu. Thank you Mas for today. Nanti kita Senin bahas yang itu tadi yang terakhir. Tapi nanti 1 sampai 5 aku kirim di chat pribadi gitu ya Mas ya. Ya. Nanti ada link juga. Nanti silakan diisi sama Masnya. Terima Oke, kasih Mas. Have a ya. nice day. Have a nice weekend. You too, Kak Farah. Oke, thank you. You are welcome.